Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kami di ang nasay sa message 3 nga ang title, Ministering Life for the Body. Ben, salamat sa Ginoo nga life is for the body. The body is of life, by life, and in life. Ang igsoon nga nagmensahe ni mga igsoon, nag-mention siya nga, what we need today is life. Amin mga igsoon, kinabuhi ang atong gikinahanglan karong panahon na. For the building up of the body, we need life. For the preparation of the bride, we need life. Muna nga ito igsoon siya nga, the root cause of the problem, it is because of the shortage of life. Napagiging sa ito igsoon nga, we're still BBS, childish nga fighting for toys. Oh Lord, mag-away pa kunos mga dulaan. Salamat sa Ginoo nga sa 1 John 5:10. Ingon dito nga God gave to us eternal life. Ang Diyos naghatag nato og kinabuhi. Kung enjoy nato ni nga kinabuhi, praise the Lord, we will have the surplus of life, then we can impart life and we can minister life. This is the burden of this message. Pero sa verse 16 mga igso, natandog ko, kaya kayo din nga, if anyone sees a brother sinning a sin, not unto death, he shall ask, and he will give life to him. Mga igsoon, dili nato i-despise, dili nato i-criticize, but we should give life to them. Pero unsaon man kuno nato paghatag og kinabuhi. Mga igsoon, makahatag ta kinabuhi if we are one with the Lord. If we abide in the Lord. Kaya ang kinabuhi nato gipaambit mga igsoon, it is not came from us. Dili ni gikan nato. It is from the Lord, even the Lord Himself. Kung mausap ka niya mga igsoon, the one who give life, praise the Lord, we become a channels of life. A channels of life for the body mga igsoon.